Masarap. Sian! Sian! Smile! Nakita niya yung ilaw. Smile! Sit down. Sit down. Clap your hand. Clap your hand. Dali, clap your hand. Hindi naman marunong Clap your hand. Kulito. Clap your hand. Ang ingay oh. Up. Yung kamay mo, up mo. Sit down yan eh. Sit down. Clap your hand. Clap your hand. Clap your hand. Clap your hand. Anong gamit mo yun sa nilihani? Hindi. Yung Mabe na bagong smart bro. Bulaga. Boom. Sino yun? Boom. Sino yun? Boom. 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 Sino yun? Oh, nagtago! Pareho pa siya. Boom. Boom. Sit down, be. Sit down. Saan ikaw pupunta? Ha? Bakit ayaw mo Hoy. mag-picture? Yan. Ayaw. Doon na lang ikaw. Tita, alis na ba yung sa face, sa face. Nasiyan na lang. Sit down. Yan talaga, Ali. Ano ko, camera siya. Ako makapa. Wala lang. lang. Pitigil na ni Ako Tita. maliit ko, Tita Anis ah. Ha? Tita ata. Magdilang anghel ka. Sabi ko, pag binabati ako ng iba, sabi ko, sana mausog niyo ako para pumayat ako lalo. Easy yan. Ikaw Hindi ka nagkakain ah. Kumakain naman kasi siguro talaga nag-ano ko yung nakaraan. Medyo sumusuka ako, oo. Kumakain ako pero sumusuka ko rin. Sit down. Clap your hand. Ayan ka na. Doon na lang ako pupunta. Dapat tinatalikod yung drawer eh. Doon ka na hanap. O, tatalikod na ni Tita. Sit down. Clap your hand, babe. Clap your hand. Doon ka, kaya no? Clap your hand. Dito ka, bilis be. Wala na. Dito lang. Bilis oh, be. Picturean. Smile. Picture. Smile. 1, 2, 3. Talaga nakatingin siya oh. Si Candice daw, paano daw si Candice sumigaw? Wala ka na bubuksan. Ay, nasaan na, babe? Wala Nasaan na. na? Magic? Nawala? Oh, yan naman eh. Ano ka ba? Lahat na lang eh. Pipiliin kita. Uy, Ala. papagsakan ikaw. Magic? Nawala, babe? Uday, Nawala. sino to? Sino? Anak niyo yung ano to? Tito Doc? Hindi, si Christopher yun. Sino nga yan? Yan. Christopher, ano? Clap your hand. Clap your Yan yung hand. Ani eat ba? Naihi. Eat. Naihi. Sit Eat. down. Sit down. Sit down. Sit down. Bago ta? Di makababa eh. Malaki yung pet eh. Ano yan? Dito. Ay, wag yan. Dirty yan, babe. Dirty yan. Yan. Payat na yung babit ah. Sit down. Sit down. Bilis. La 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 la. Wala. Mami, Ate, pwede ka kumuha nito. Bebes. ayoko. Kumuha nito. Mini. Si Johnny. Si Mini. Oh. Nag-aaral pa siya. Wala akong tiyaga sa ganyan. Ako. Baby, let's Gamit naman ng notebag nila. Ito, baby. Yan ba yan?